प्रिय दर्शक, अभी देखो जो आईना है और इंग्लिश में मिरर बोलता है, इसी का काम चल रहा हूँ। ये देखिए, तो आप लोग को हमने पहले एक करके एक दिखाता हूँ। देखिए, जब भी सिलना है तो थोड़ा लॉन्ग टाका देकर जब घुमा देंगे, ऐसा छोड़ देंगे, हो गया। तो आप लोग देख सकता है, मैं थोड़ा बात थोड़ा कम करूँगा, काम ज़्यादा करूँगा। तो अभी आप लोग देखिए, और आप लोग न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कैसा काम लग रहा है। मैं आप लोग को कमेंट का इंतज़ार करूँगा। देखिए, फिर से थोड़ा बड़ा बड़ा टाका देकर इसको आउटिंग कर लेने के बाद में छोड़ देंगे, बाद हो जाएगा। देखिए, फिर से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 देकर सब आउटिंग कर लेने का। अगर और भी आप लोग को डिज़ाइन चाहिए तो हमारा प्रोफाइल में जाइए, लॉन्ग वीडियो का ऑप्शन रहेगा, वो लॉन्ग वीडियो जाकर वीडियो देखो, अच्छा डिज़ाइन भी मिलेगा देखने को। जिसको भी हिंदी समझ में नहीं आएगा तो हम बांग्ला में बोलता हूँ। ये जो कास्टा कोच्ची देखो, प्रथम बड़ बड़ टाका দিয়ে আউটিং করে নিয়েছি, হওয়ার পরে কাজটা শুরু করে দিয়েছি। আর কাজ হয়ে গেলে ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্টে বলবে। যারা বন্ধুরা নতুন আমার আছো তোমাদের সবাইকে বলছি, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, বেল আইকনটা অন করে রাখবে, আর যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তোমাদের জন্য তোমরা দেখতে থাকবে। তো দেখো হয়ে গেছে। इसको बोलता है एक बोला है हमारा आबला बोली, बांग्लाয় आबला बोली, हाँ इंग्लिशে মিরর্স বলে। তো এটা হচ্ছে 6 মাসের বাচ্চাদের কাজ, 6 মাস নয় বলতে ভুল হয়েছে, সরি, এটা 3 বছরের বাচ্চা, একটা বাচ্চা মেয়ের কাজ। আমি এখন যেটা করছি ওটা আস্তিনের কাজ হচ্ছে। এটা হচ্ছে আস্তিনের কাজ। জানি না তোমাদের কাছে আমার ভিডিওটা কেমন হচ্ছে, বলতে পারছি না। তোমাদের কিন্তু আমরা कमेंट पाচ্ছি ना, तो कष्ट করে वीडियो बनाচ্ছি। आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, हाँ शेयर करो। आप लोग को लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो हम लोग को तो फॉलोअर भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो फॉलो करो। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग देखते रहो, कमेंट करते रहो, तब ना अच्छा लगेगा। আমি তো বারবার সবাইকে বলছি আমার ভিডিওটা সবাই শেয়ার করে দাও, শেয়ার করে দিলে ফলোয়ার বাড়বে, আমার মনে ভালো লাগবে ভিডিও বানাতে।
এটা ছোট আয়না কাজ হচ্ছে, বড় আয়নার কাজে ভালো লাগবে, এটাও ভালো লাগবে। ও দেখতে পাচ্ছ এটা হয়ে গেছে, এটা আস্তিন হয়ে গেছে। আর দেখো বন্ধুরা, এই যে এখানে আছে, এটা হচ্ছে তোমার ব্লাউজের বডি, অলরেডি কাজ হচ্ছে। আর এর একটা কাজ আমি তোমাদের দেখাবো, ওটা সিলাই কমপ্লিট হয়ে আছে, তোমরা দেখতে থাকো। দেখো এই যে কাজটা তোমাদের দেখানোর জন্য এনেছি। এই হচ্ছে ব্লাউজের, এটা সেলাই করা হয়েছে, সেলাই হওয়ার পর এখান থেকে কুচি হয়েছে। আর এই হচ্ছে গলা, আর এই হচ্ছে ঘটি হাতা। এটা হচ্ছে ঘটি হাতা আস্তিন, যাকে বলা হয় সাউথের মডেল, বাহুবলী মডেলের ব্লাউজ। আর এই তো গলাটাই হচ্ছে গলা, এটা আস্তিন। আর এইভাবে সেলাই করে কাটটা হয়েছে। তা ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, আবার একটা অন্য কোনো কাজে তোমাদের দেখাবো। ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর সবার জন্য ভালো মন্তব্য নিয়ে চলবে। নতুন সাল আসছে, नতুন साले सবার যেন দিনটা ভালো যায়। जो भी न्यू हमारा फ्रेंड है वो देख रहा है, नया साल के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और नया साल में सब अच्छा रहो, सुस्त रहो, और सबको लिए अच्छा मनोकामना करो, ठीक है। तो हम अभी रख देता हूँ, ठीक है। और हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। देखिए ठीक है, अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करो, और जो भी है आप लोग हमारे चैनल में सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। तो इसलिए हम अभी रख देता हूँ। देखिए ये काम कंप्लीट हो गया, मैं और भी दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक आप लोग के लिए सेफ्टी रहो नया साल के लिए।